탭그동니 마송 후원라 조신 그추 냠는 셰프르 셰파라 가리가리 혼던 로고리 혼도다오 조신 그추 냠는 셰나 가리가 간데리 디코르티슬라핀스. So today, regarding this text or book that we are studying here, I'm going to talk about when we are practicing Dzogchen, what is the 약부시 마송나 조신 그추 냠는 시나요 디 리브데 종투고 말에 리브데 원트 격투고요 말에스. and why is it so important to do these preliminaries? It's because if we don't do it, if we don't perfectly do these preliminary practices, it will not be possible to actualize the authentic results of the great perfection. 조신 그추 리브데 냠스 렌트고나 냐 리브데 소소라 톱고요나 동부 조신 그추 냠는 맛이 원라 혼루 꼬르데 다디 약부시 셰지데 갈세 모르스. And so in order to reach the result of the practice we first need to do the preliminary practices to the great perfection. 베나가 좀 콩바지 리카지도 콩바지 리나야 망지 동부 사접라 미지 딴보시 여기 때까지 뭐라 사접라 딴보시 저 맞던 콩바데 다튼 콩바가 니부터 역부요 말 파티는 콩바지 리오나요 지시나 다와카 지시나 로치니 그 콩바데 마 롱로레 된 보용 말 된다고 이제 It's just like when we want to build a house, we first need to build a solid foundation. Because if we do not do a good foundation for that house, it's just a matter of months for that house. It's just a matter of months or year until that house will actually collapse. 대전도 빼나가 소다 루 소소고 루포 피지크 루포고 지 정와스 루슬 약부스 요거나 루슬 약부스 예빨라 동부 ko 루슬 간디도 정고나 혼로 갈래 름지 정니 티 루슬 때페 약부스 용고르 마토 혼로 가영 정와 가영 메니 몽칩 그셈 세지데 다 조신 그 옛나 만나 농바 추지 냠는 세나 샹칩 그셈 세지데 메트 메바시 때 인치 미니 고요레스. Devoid of suffering and to be endowed with happiness is not enough. We need to have this resolve. I am going to act in order for all beings to be free from suffering, in order for all beings to be endowed with happiness. I'm going to do something about it. 니 샘진 탐실 때 대화했던 담버 셰파스 셰키 등을 동 달버 셰파스 셰키 디쳇 몽몬루시 몬테요 페나 페롱나 가서 노직노라 칸천노다 노직나 노테 상마마리 노테 소파리 투샤 강양조마 페 소파리 노 소파시크노라 사마스 루가나 토니 사마테 런통 메파데 테 페추시 마토파노 페추 역부시 메파노 레노 던다 그 몬루도 상마시 마송라 독신기 추슈나요 대인다 오랑이라 셰다가 지분 메파 배치 메파 렌도요 더가 동소 임바 쓰든게 약보시 좋고 그래서. And so if we do not do the preliminary correctly before approaching the practice of the great perfection, it's a little bit like in the example of a dirty vessel or dirty container in which you are going to put some food. If the container is dirty, the food that will be in that container is not really usable. You can't really, it's not possible to use the food really which is in this container. So in the same way, if you do not do the preliminaries to the practice of the great perfection, it will not be possible to reach the maturation of the
And this is also part of the common preliminary. Tani lama dorji sempa la teni yigi jawa la sopa dite dapa jongite temungu hondo gano jongya de. And then cleansing the obscurations and the negative deeds through the practice of Vajrasattva is the third aspect of the common preliminaries. With mainly the antidote of the four strengths. Tata soso Jasendoga, Gonchuk Sumta, Yanasava Simla Sopa, Latsuk de Tamchilla, so de Rangu Luton, Rangu Longchul, Tani T. Panchini down, Ulu yet the Chiltapa, Garizna, Jitin you come na Yoto John, Benata, Jitin you come to the Garioba, Tana Metola Sopa, Gari, Semganola, Lu yet the Shatapa, they do Tamchil de Mandrik at the Tata Gonchuk Samnayan, Chopashi Jete. That Temungu, Mundu, and Temungu, Mundu, Java it is. And then to offer to the three jewels or to the three roots, one's body, all one's enjoyments, everything that we could think of enjoyable in our environments, to offer this all to the three jewels or the three roots, this is the fourth aspect of the common preliminaries. So this is about this was about essentially what is the common preliminaries. And now, among this preliminary aspects, this common preliminary aspects, there is the Guru Yoga. So, following that example, if the three aspects of our body, speech, and mind Следуя этому примеру, если наши трое врат, тело, речи, ум, очень отвлечены и заняты чем-то посторонним, если у нас много эмоций, привязанности, желаний, гнева, мы не сможем увидеть истинное состояние, состояние Дхармадхаты. И, как и в этом примере, мы не сможем постичь истинную природу ума. Чтобы проявить истинную природу ума, нам нужно выполнять предварительные практики. И каково объяснение к этому? Если рассматривать с точки зрения тела, есть три благие, неблагие дела и нейтральные. И то же самое касается речи и нейтральных влияний. Благие, неблагие, нейтральные. То же самое касается ума, тоже деление.
But from the perspective of Dzogchen, we have to Но abandon all of that. с точки зрения Дзогчен нам нужно отбросить все это. Non-virtue alike. И Any благое, kind и of thoughts, неблагое. whatever they are, have to be abandoned. Все это должно быть отброшено. And В ходе практики могут возникать трудности. That's the purpose of these practices. It's to put this body, speech, and mind in hardships. And what do we mean by this difficulty or hardships? Подразумевается под To трудностями. bring it to a state that we just can't anymore. Just like when we are very tired physically and we say, I can't work anymore. I don't have the energy to do anything anymore. Когда мы говорим, я не могу, у меня нет, совершенно нет энергии, чтобы это делать. Same for the speech. И то же самое касается речи. After having done lots of speech activities, После совершения множества speech-related activities, речевых действий of not being able to use our speech at all. мы не в состоянии разговаривать больше. То же самое касается ума после активной умственной деятельности, когда мы погружены во множество мыслей. Нет, не остается энергии. And all these activities. There is no more activity, there is no more thought.
Actually speak always about these two types, the diligent type and the lazy type. So for the lazy type of Эта практика касается person, усердных it's going to людей. be training of the Что mind. касается второго типа ленивых, Nancy categories. And this training of the mind has very тренировка many different types. ума подразделяется на множество разных. And sometimes it's going to be to look where the mind comes from, where does it Иногда arise. Нужно посмотреть на то, откуда появляется ум, где он возникает. And sometimes it's going to be to visualize the letter Hong И very clearly, нужно представлять слог хум expanding it outside, очень bringing it back inside. ясным, Different types of meditations. сияющим. Такие есть разные виды медитации. And if you really do these preliminary Если practices вы действительно совершенным образом выполняете предварительные практики, then if you go into Dzogchen practices, и затем приступаете к практикам дзогчен, you are going to reach the results quickly. вы совершенно точно обретете совершенный результат. Preliminary practices, how many days, like how much time it takes. Как долго нам нужно выполнять эти предварительные практики, сколько дней? For the Kordirishan, it's going to take Lama. Преданности по отношению к ламе мы не сможем получить его благословение. А не получив благословение, мы не сможем обрести реализацию в постижении состояния истинного состояния. Реализации истинного состояния. Накопление заслуг, очищение омрачений и благословение учителя. И таким же образом для получения благословения от всех Будд, Бодхисаттв и божеств путем практики гуру-йоги мы можем обрести их все. Таким образом, в этом заключается смысл гуру-йоги. Вначале преданность, которую мы зарождаем по отношению к учителю, она будет немного притворной, но с привлечением, с применением усилий она станет более истинной, более настоящей. В этом состоянии
And then, based on that, if we manage to maintain that for a long time or to do it again and again, мы можем повторять это снова и снова, пребывать в этом состоянии, тогда мы сможем обрести реализацию истинного, естественного состояния. And all the details about how to practice the Guru Yoga, how to receive the four empowerments, детали, как нужно практиковать гуру-йогу, как нужно практиковать во время посвящения. Все это вы можете найти в описании курса Мишель. И после получения посвящения мы представляем, как свет растворяется в сердце учителя. И вот этот этап нам нужно пребывать в этом состоянии, в такой медитации. Когда мы совершаем групповые практики, when you're doing it alone, then you can just remain in that state for as long as you can. So this is how to do the preliminary practices to the great perfection. Таким образом нужно выполнять предварительные практики к великому совершенству. So this five preliminary practices вот эти 5 предварительные практики, принятие прибежища, зарождение бодхичитты нужно повторять, накопить 500 тысяч. So this 100,000 it would be a minimum, but when it comes to the practice of Guru Yoga, you have to accumulate it at least 12 times 100,000. So it's 1,200,000. So for a practitioner of the great perfection, для практикующего minimum accumulation that has to be done. Великое совершенство нужно как минимум накопить вот это количество раз. So now the actual practice of the great perfection. И действительная практика великого совершенства. The main part of the great perfection. Основная часть великого совершенства относится к основе пути и плоду. Когда мы
говорим о великом совершенстве, аспекты, основы пути и плода, они неразделимы. But for us, at the moment, it's not possible to Но practice them, в данный their момент separability. для нас невозможно практиковать их Disposition and the capacities of таким the great perfection образом. practitioners that he will do the practice to actualize the ultimate results of the great perfection. На основе способностей практикующего The meaning of the great perfection is profound and vast. смысл великого совершенства глубинный и обширный. And for those beings which are not fortunate beings, тех существ, кто не they will not be настолько able удачлив, to know this profound meaning of the great perfection. они не смогут постичь глубину значения великого совершенства. And there is no tradition of teaching Нет the great perfection традиции to объяснения large group of students. It's великого совершенства большим группам small gatherings of students. учеников. Обычно такие учения даются небольшим, маленьким группам. And so in the past, the great masters, В прошлом they wouldn't teach it to a large crowd. великие учителя не давали такие учения большим скоплениям людей, 3, 4 or 5 students. только небольшим группам из 2, 3, 4 или 5 людей. Okay. And actually, in the past, just before the Chinese invasion, В прошлом there was a lama of жил лама Йонтенгарит, and he taught number of people. People were actually wondering how is that coming, because he could see that the Chinese were about to come, and so there was a necessity to do that. Because he was concerned about the fact that the lineage could be interrupted. переживал о том, что линия преемственности прервется, и поэтому стал давать учения большому количеству людей.
If we really identify what it is, how is it? Pasti riba deh, aku semua sulit riba. Cuma tamsil terlalu satu. Cuma apa? Cuma tamsil terlalu satu kunci berang sih, terlalu semua kunci berang sih. Aku riba adalah dosen sih berkali demi terlalu es dosen sih. This essence, this natural state, of stains, so stainless, clear, transparent. It's Songjuk, the union. No. Yes. It is the nature of unity. 그런데 조파 전부 되기 돈도 문제가 가리시 조파 가리시 전부 조파 전부 가리시 돈도 문제 식돈데 나타 공대 돈다 이는다 나타디 식군이 조파 전부는 가리라 그랬나. So this Dzogpa Chenpo, which is translated in English commonly as the Дзогпа Чемпо переводится на английский как великое совершенство. Now we have been given the meaning explanation, but И сейчас мы give the meaning of the words, what объясняем значение слов, входящих в этот термин. So the meaning of perfection is actually complete. Что означает совершенство? Это нечто полное состояние завершения, полноты. And what is complete? И что завершено? So all the appearances of Все проявления samsara and nirvana, сансары all the phenomena и of the нирваны, three realms of все samsara явления and nirvana трех миров are all included in this union of rikpa and emptiness. There is nothing excluded from the union of rikpa and emptiness. рикпа и пустоты. Нет ничего, что существует вне этого союза. And there are many methods to transcend samsara. Для преодоления сансары. Почему он является великим, превосходным? Потому что это один из величайших методов, чтобы пересечь океан сансары. Yes. So it is the best method to
be liberated Это from samsara. It is the quickest method for that. лучший и самый быстрый метод для освобождения от сансары. So then now among these three aspects of И в числе ground вот path этих and fruition, трех what do we аспектов mean by the ground? основы пути и плода It's the nature of the mind, the natural state of the mind. это истинное состояние ума, естественное состояние. This is the ground of the natural perfection. Это основа Could also call it естественного the yeshe, the освобождения, primordial awareness. которое называется изначальной мудростью. Takpayana kutang yeshe sagere rikpa sagere takpamena So at the moment we have impure appearances, but Сейчас у нас есть нечистые the pure aspect of these appearances are the kayas and the wisdoms. Чистыми аспектами которых являются кая и мудрости, the expression or the expressive display of rikpa, которые являются выражением рикпа. That there is no good thoughts, there is no bad thoughts. Нет ни хороших мыслей, ни плохих. And there is also no non-thoughts or like neutral kind of thoughts. Нет ни нейтральных мыслей. And so in this kind of state, И в таком состоянии this is what we call the path in the context of the practice of the great perfection. это мы называем путем в контексте практики великого совершенства. And Kambola gave a quote from Jigme Ningpa that in summary says that the practice of the great perfection does not fall into any kind of conceptual thought. О том, что практика великого совершенства не относится ни к одной из крайностей, к благим мыслям, ни к неблагим, ни к нейтральным.
타다면서 담배기 쉐바 아니 타브리티 히바데 코롱 가다 신바데 모델라데 타브리티 히바데 코롱 가다 신바데. So at the moment we have an ordinary kind of consciousness. So Сейчас у нас whatever kind of ordinary обычное consciousness we have for the moment, сознание, каким бы оно ни было в данный момент, we are not really capable of understanding мы не можем for the moment. With this kind of ordinary consciousness, we do not understand действительно понять, что такое рика So на what do we самом have to деле. do about that? И что нам с этим делать? This present ordinary consciousness. И вот это обычное сознание And the essence of that consciousness, whatever it is, и суть этого сознания, какой бы она ни была, in that we need to rest, в ней to maintain мы that. должны пребывать. This is something that is unaltered, unchanging. Это то, что не меняется. And from that state, И the natural state из will этого slowly естественного will reveal itself, состояния will shine out. она постепенно проявится. Засияет. So this is the practice of the great perfection. Объясненное простыми словами. And there are two ways to go about this practice of the great perfection. There is Есть два способа практики великого совершенства. leaping over. And so